बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह जेपी नड्डा डॉक्टर मानिक शाह प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह राजीव पटेल बोलो भारत माता की नवगतদের স্বাগতম নবগতদের ওয়েলকাম নবগতদের ওয়েলকাম তো মিডিয়া রংন পুইলানো হামবাইয়া ফারো তিনি যারা বিভিন্ন দলিয়া খারই তিনি চিনি লগে ফাইনাই রং বরং পাইফিলা হামবাই তিনি মান্দাই বিধানসভা 16 নম্বর বুথ তিনি 3 পরিবারনি 9 ভোটার তিনি বরং বিজেপি জয়েন খাইকা আগামী দিন চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য অন্যরক যত মিডিয়া রমুখনা যেভাবে মানুষ বরক কাতারে যেভাবে জয়েন খাই দङ চিনি বিজেপিও আগামী দিন বিরোধী শূন্য খাইনাইছে বসকাংনি এডিসি নির্বাচন সিপিএম তে কংগ্রেস কাইসাফোনো বরং जों याकाया आबानि बागैनो तिनि जारा फाइनारक बसकांगो जों थानसाखै सामुं थांनाय ओ मानदायनो सोंथाव आगुरितलांनाय ते चिनि त्रिपुरानि राज्यनि मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाहनि नेतृत्वे जेबेबे चिनि त्रिपुरासाराव सामुं थां दङ आबानो नुगैनो तिनि खुसिङै बरक तिनि चिनि बीजेपी दल सामिलनखा आबानि बागैनो जत लुखरं आं कयनाय फायदि जों डेभलपमेन्ट याप्रे हाबिमनाय 35 বছর যেভাবে जोंनो थका चिनि त्रिपुरासाराव थका मासाया मानैया नखरै हुखरै तैखरै लामा खरै खायका चिनि बरनो भोटनि राजन खायका ए सीपीएम कांग्रेस चिनि बरनो सुसन खायका ए कांग्रेस सीपीएम चिनि बरनो माइमासाय खायका आबानि बागैनो तिनि बुझिवै एकमात्र विकल्प बीजेपी ছাড়া কোনো বিকল্প লাमा खरै आबानि बागैनो तिनि जत बरनो तिनि कातारे बरक चिनि बीजेपीओ फाइ दङ बसकांगो एडिसि निर्वाचन 2028 निर्वाचन सीपीएम कांग्रेस जों खालि खालिनाय बेले हामबाय।